Aladdin. Binigay kay Commissioner. Sige. I-X mo lang yung pangalan mo. 1-0 pa rin. Okay. Aladdin to Hector. Steal by Kokoy. Binigay kay Chip Curry. Binigay. Binalik kay Hector. Kalaban yan. 4-3. Bang! My brother is watching. Tos. Bago lang kami tapos ang pang. Taya nga mong score. Commissioner. Easy. Aladdin. Kay Commissioner. Bunti ka na mawala ang bola. Binigay kay Mike 2. Aladdin. Ay, nako. Wala. Nice, sharp pass. Pasok! Reinhardt. Dilibo na ba? Pasok yan. Ipapasok niya yan. Yee! Wala. All na. Lamang, 4-1. Nahabol na kayo. Oh, lamang na kabila. Hops! Titira. Ni Commissioner. Boom! In. Change favor ulit. Commissioner. Bang! In out! Haluan pala ng first game. Haluan ng first game to. Kami lang kanina yung dalawang naglaro. Ni Mike. 40. Okay, pasok pa yan? Ayun, pasok. Okay, give me it. I'll just gonna... Okay. Okay. For try! Yo! Ay, dami nag-aabang na shooter oh. Dami shooter oh. Ayan na! Nakawala! Hindi nakita yan. May kasamang gulat. Ay, iniwan nyo. Tabi nga. Ay pa, meron pa! Hindi pa tapos! Oh. Hector! Wala na. Tambakol na. Ay, nakawala ulit sa kabisa. Oh! Hinabol. Time, di umabot. Papasok. Sayang. O yan, suta. Oy! Yeah. Player of the game, oh. Yeah. Yan. Yung talo suot, ang score ay 17-11.